Okay guys, Assalamualaikum and good morning. Morning, sir. Morning, sir. Okay, regarding your tutorial 5, okay, which I shared with you guys last week and requested you to submit question 9 as your attendance on Friday, isn't it? Okay, I have already uploaded my solutions here. Okay, so tutorial 5 solutions. Okay, so you may find the solutions here lah. Ada dekat bawah tu. Dia punya jawapan. Okay, but I will go to, kita tengoklah sekejap. Tengok sikit yang mana berkaitan dengan soalan tutorial 5 tu. Okay, so number 1 until number 4 ni kita dah buat a week before that. Okay, we are starting from number 5 lah. Design a program as shown in figure 1 using accept nothing return something function. So this is accept nothing return something, meaning that dia mesti ada return value tetapi dia tak ada terima apa-apa. So solution dia ada dekat sini. Saya letak nombor 5, accept nothing return something. Okay, so this is the function. Function dia bernama add, saya namakan add numbers lah. So it will not accepting anything, tetapi dia akan return integer. So dia akan return total sebenarnya dekat bawah ni, yang mana dia akan digunakan, dipanggil ketika line 8. So bila dia panggil dekat line 8 tu, dia akan store dekat dalam sum. So that this integer iaitu total yang dia return tadi tu boleh di print out kan dekat line 9 lah. Okay, so you can check your solution with mine lah, ada dekat dalam ni. Ada dekat dalam solution yang saya dah share tu. Okay, so this should not be any problem lah because this is only one function. Ada satu function saja dan kita dah buat pun banyak kali dah. Okay, just try to get the answer lah. And then number 6, design a program as shown in figure 1 using accept nothing return something. Sama juga lah, accept nothing return something, iaitu dia menggunakan enter any number. You will be entering one number and then the cube of the entered number is 216. So cube is basically to the power of 3 lah. Maksudnya kalau saya masuk 6, dia akan jadi 6 kuasa 3. Okay, so sama structure lebih kurang macam tadi. Okay, so dekat line 10 ni dia dipanggil. So bila panggil, you kena storekan dekat dalam satu variable. So you kena declare satu variable lah. Alright, so this is the function. The function will return answer dan dia tak ada accept apa-apa. So dia return saja dalam integer. So answer will be in the form of integer lah. So return answer dekat atas. Bila dia panggil dekat cube, dia akan store dekat dalam answer. So in your function, apa yang ada, you prompt your number, prompt the user to enter his number, scan and forward into num, and then kira lah answer sama dengan 6 darat 6 darat 6. Iaitu, bukan, inilah variable 6 darat variable 6 darat variable 6. So which means, tadi saya masuk 6 dia punya cube adalah 6 kuasa 3 lah. So 6 darat 6 dapat 216. And then dia returnkan ke atas, storekan ke dalam answer juga supaya kita boleh print outkan nilai answer tersebut. Okay. Same structure macam yang soalan nombor 5 tadi. Okay, and then number 7, redesign a program in 5, which is this one, menggunakan accept something, return something. So tadi kita guna accept nothing, return something. Sekarang kita guna accept something, return something. Meaning that dia akan terima dan dia akan return. Okay, so the way how to do it is,
you separate kan. Okay, saya buka yang nombor 5 tadilah. Kita tengok apa. Kita tengok perbezaan dia. Okay, so this is number 5. Accept nothing, return something. Meaning that dia akan return integer, dia takkan accept apa-apa. This is number 7. Dia akan accept dua variable, iaitu num1 dan num2. Tetapi dia takkan return apa. Tapi dia akan return juga total tadi. So return benda yang sama, tetapi dia terima benda daripada tempat lain. Iaitu dalam kes ni, dia terima daripada main body lah. It accepting from the main body. Okay, so you look into these two different these two type of function that I'm using lah. Yang ini accept nothing, return something. Yang ini accept something, return something. They are the same program, output yang sama. Okay, yang bezanya cuma penggunaan function. Okay, so number 5 tadi, we get the two numbers dan scankan masuk ke dalam num1 dan num2 dekat dalam function. Kira total pun dekat dalam function. Okay, tapi kalau saya nak ubah, if I want to change to become accept something, return something, saya pecahkan ni, line 15 dan line 16 ni saya masukkan dekat main body. So what will be happening here? So dekat main body, I will enter the two numbers. So num1 dengan num2 saya dapat dekat main. Main dia akan paskan num1 dan num2 ni dekat line 11 ni, iaitu dekat dalam ni. Saya ada letak num1, num2. So dia akan passingkan kepada add numbers tadi. So add numbers akan kira total. Lepas dia dapat total, dia baru dia return balik sama juga dekat line 11 masa dia dipanggil ni. Okay, so at the same time, when add numbers are receiving num1 and num2 daripada main body, dia juga akan terima nilai sum daripada add numbers. Okay, so dia accept something, return something. So dia terima dulu num1, num2, dia kira dia pulangkan nilai total kepada main body. Okay, so baru kita boleh print line 12. So that's why I told you, number 5 and number 7 ni dia program yang sama. Sebab tu kalau soalan pun saya cakap, redesign soalan struktur nombor 5 ni daripada guna accept nothing, return something to become accept something, return something. Okay, so that's how you do it lah. Same goes to number 8. Redesign a program in 6 using accept something, return something. Before we are using accept nothing, return something. Then now I want you guys to change the structure of the function to become accept something, return something. Okay, same goes as number 7. Before enter any number will be prompted in your function. Sekarang ubah dia jadi tadi number 6. Okay, saya buka dulu nombor 6. Okay, tadi print enter any number ni dia ada dekat dalam function. So sekarang kalau saya nak ubah dia menjadi accept something, return something, saya hanya perlu pecahkan enter any number ni masuk ke dalam main body. Okay, so enter any number, scan and forward into num. Lepas tu dekat line 15 ni, dia akan pass num tadi tu, iaitu integer num tu. Integer num ni dia akan passkan kepada cube ni, iaitu function. Function will accept it and then will calculate the new value, which is dekat dalam ni answer lah. So answer is equivalent to num times num times num. So dia return answer. So at the same time dia juga akan terima nilai daripada answer dan akan store di dalam answer dekat dalam main body. Okay, so saya cuma pecahkan ini, instead of ada dekat bawah ni, saya pecahkan ke atas. So dia akan terima integer num daripada main body. Dia akan kira nilai baru, iaitu 6 kuasa 3. Dan dia akan storekan dekat dalam satu variable. In this case, it is answer. And then dia akan return answer kepada main body. So, main body akan dapat nilai dia lah at the same time. So that dia boleh print dekat sini berapa nilai cube untuk nombor yang dimasukkan. Okay, so these two, they are the same program. Cuma penggunaan
prototype function yang berbeza, different types of functions prototype. Okay, so that is for number 6 and number 8 lah, which is related to number 6. Just now number 7 related to number 5. Okay, and then the last one, I want you guys to try to use all 4 function prototypes with control structure, which is selection lah. Sebab apa selection? Sebab dekat sini kita ada determination of which is the greater number lah. Nombor mana yang lagi besar from the 2 numbers that you have entered. So bila kita ada option macam tu, maksudnya kita nak pilih mana satu nombor paling besar or anything, means that you kena buat decision. So that is why you kena guna control structure selection ni lah. Okay, so use all 4 function prototype, meaning that I want you to use the accept nothing, return nothing, accept nothing, return something, accept something, return nothing, dengan accept something, return something. Kena ada 4 function. Bukannya satu program ni meaning that you buat katakan accept something, return something untuk the whole program. No, I want you to try yang mana dalam satu program ni ada keempat-empat function. Alright, so that is what my intention lah. Sebenarnya untuk you punya submission yang minggu lepas tu, it is okay if it is wrong. Kalau you punya submission tu salah pun tak ada masalah. Apa yang saya nak, basically what I actually wanted from last week is for you to try to do them lah. Okay, I want to make sure that you ada attempt untuk nak buat benda tu. Okay, so this is basically my program. So I am using 1, 2, 3, 4, 5. So I'm using 5 functions here, where 2 of them are basically are using the same prototype lah. Okay, it doesn't matter you nak guna berapa banyak pun boleh, as long as all 4 are there. Okay, so yang ini adalah accept nothing, return nothing. Then same goes to the second one, accept nothing, return nothing. This one is tak ada return lah, nama dia show num, means that dia adalah accept something, return nothing. This one accept something, return something, sebab dia ada return dan dia ada terima. And then the last one is accept nothing, return accept something, sekejap, display thank you, accept nothing, return, dia silap ni accept nothing, return something, dua ni. Basically saya boleh jadikan dia ni satu ni pun boleh, what we call it, dalam satu function yang sama, dapatkan number 1, dapatkan number 2, tapi saya pecahkan 2. But it is okay as long as semua type ada. Okay, yang ni satu jenis. Ini prototype yang pertama, prototype yang kedua, prototype yang ketiga, prototype yang keempat. So 4 prototype saya pakai. So this is my main body yang akan control the whole thing, yang akan control the whole program. Okay. So dekat sini saya ada num1, num2 dan large num. So num1, num2 saya akan dapatkan daripada get num1 dengan get num2. Large num saya akan dapat daripada compare num, iaitu function yang ketiga, function yang keempat. Show num function yang ketiga. So this one. Okay, and then ini nak printkan the larger number. And then lepas tu saya buat satu accept nothing, return nothing, just to display thank you. So saya ada buat function call 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali saya panggil, sebab saya panggil setiap satu function ni untuk masuk ke dalam
main body. Okay, so what happens at line 13, dia akan call this get one number ni. Get number 1. So integer num1, enter the first number, scan forward into num1, then dia return num1 ni ke atas. So kita return dekat atas ni, dia akan store nombor tu lah. So katakan saya masuk nombor pertama saya sebagai nombor berapa? 10. Okay, saya 19. Okay, so 19. Saya masukkan dekat sini 19. So bila dia panggil, dia akan return. So dalam num1 atas ni akan ada 19. And then I'm calling second function get num2 dekat line 14. Get number 2. So sama jugalah, enter the second number. Saya masuk nombor 11 katakan. So saya masuk dekat get num2 ni 11. Dia return 11 dekat atas. So now dekat dalam ni ada 19. Dekat sini ada 11. Okay, and then daripada dua nombor yang saya terima ni, saya forwardkan kepada show num num1 num2. Sebab apa? Sebab this function here, show num ni maksudnya show number, dia akan accept num1 dan num2 daripada main body. So tadi ada 19 dan 11 ni tadi, saya bagi kepada function yang bawah ni. Okay, so dekat sini dah tahu num1 adalah 19, num2 adalah 11. So the number entered are percentage D and percentage D, which is num1 and num2. So num1 tadi 19, num2 tadi adalah 11. Okay, so bila saya enter, dia akan tulis yang bawah ni lah. The number, ada dua pula dia. So the number entered are 19 and 11. So that's it, habis untuk line 15. Line 16 saya akan paskan kepada compare num ni, iaitu compare number punya function tadi, num1 dengan num2 yang sama tadi, iaitu 19 dan 11. Dan dia akan buat something, dia akan return something kepada main body. So main body akan terima satu integer dan dia akan store dekat dalam larger num. So apa yang dia akan terima? So dekat sini saya buat selection. Okay, so integer compare num num1 dengan num2. Saya declare dulu satu variable untuk saya store. Alright, and then saya buat selection. So if num1 is greater than num2, then larger num will becomes num1. Maksudnya sekiranya number 1 lagi besar daripada nombor 2, so nombor 1 tu akan jadi nombor yang paling besar. Else maksudnya sekiranya terbalik. Maksudnya selain daripada if ni tadi, then larger num ni akan jadi num2. So return larger num. Saya return larger num tadi kepada atas, dia akan store dekat dalam larger num dekat atas pula. Larger number. Okay, so tadi saya masukkan 19 dengan 11. So sekarang kita tahu bila saya compare dekat bawah, nombor 19 ni iaitu number 1 tu adalah lagi besar daripada number 2. 19 lagi besar daripada 11. So then dia akan tahu sekarang nombor yang paling besar adalah 19, dia akan return dekat atas. So that saya boleh print ni, the larger number between percentage D and percentage D is percentage D. So percentage D adalah 19. Percentage D yang kedua ni adalah 62 iaitu 11. Percentage D yang ketiga tu adalah larger num yang saya terima daripada compare num tadi, iaitu 19 lah. Okay, so that is how you get 1, 2, 3, 4, 5, the 6th line here. Line yang ke-6, the larger number between 19 and 11 is 19. And then thank you ni, just to display thank you, saya create satu additional function, nama dia accepts nothing, return nothing. Didn't receive anything, didn't return anything. So just to print thank you. Okay, so print thank you. Bila saya panggil dekat sini, so dia akan keluar thank you tu dekat bawah lah. Okay, kata saya nak panggil dia 2 kali, saya nak dia keluar before the program start. So saya letak dekat atas, so dia akan keluar thank you dulu. Thank you. Enter the first number. 56, second number 34. So the number entered is these two numbers. The larger number between 56 and 64 is 56. So thank you again. Okay, so you that is why this is known as the main structure punya arrangement untuk you punya C programming.
right? So you can use this what we call it modularization punya teknik ni to make sure that you punya program tu menjadi kemas lah. And then if you are designing a very large program, you boleh reuse the same program over and over again just by calling dia punya function name instead of you buat type benda yang sama berulang-ulang kali. Okay, contohnya maksud saya tadi macam thank you ni tadi. Instead of saya tulis lagi print F dekat bawah ni thank you, tulis lagi thank you 2-3 kali. What I can do is saya create satu function, then saya panggil dia berapa kali saya nak dia keluar pun dia boleh keluar. So ikut pada arrangement jugalah you nak you punya program tu macam mana dia punya output. So how do you want your output to be? Okay, so that's it lah. Dia punya solution untuk the whole tutorial 5 and the one with the number 9 tadilah, the one that you need to submit. It is okay kalau you punya tak betul, salah atau error atau anything. Don't worry about them, okay? That is just for your attendance saja, bukan untuk markah. Okay, so that is it for function, which is kita dah habislah semua kita punya topics. Okay, saya dah upload dekat sini tutorial 5 solution. Okay, so starting from today, you will be starting your mini project, itu your final assessment lah. Basically kita baru buat quiz. Okay, quiz kita baru buat quiz 1. Okay, so this week hari Khamis saya akan open quiz 2 for you guys to answer them. Okay, untuk you jawab quiz 2. So quiz 1, for those yang belum jawab, please WhatsApp me after this class untuk you attempt you punya quiz 1. Okay, ada, if I'm not mistaken, ada 3 student ke berapa student yang belum jawab. Yang saya ingat 2 orang memang ada dia orang punya reason. Okay, sebab ada yang baru lepas vaksin dan ada yang kalau tak salah ada appointment hospital. So for those mana-mana yang belum jawab quiz 1, please contact me after this class. Saya akan open balik quiz 1 untuk you jawab quiz 1 ni nanti. And then on Thursday, kelas kita pada pukul 12, saya akan open quiz 2 for you guys to answer them. Okay, and then we have another one assessment which is known as the practical test. That practical test kita akan buat insyaAllah lah next week. Okay, so saya akan open practical test untuk you jawab soalan. Practical test iaitu berkenaan, mostly sebenarnya berkenaan dengan function lah, apa yang kita buat dalam tutorial tadi tu. Okay, berkenaan dengan tutorial 5 ni tadi. Okay, soalan lebih kurang macam nombor 9. You kena pakai semua, all type of functions in one program. So that is your practical test. But starting from today, you dah boleh proceed dengan you punya. Okay, dekat sini saya ada upload kita punya mini project. Okay, so mini project ni adalah assessment yang mana which will be including the equipments that I requested you guys to buy before. Benda-benda yang you kena beli tu. Okay, itu non-MCU ASP8266 microcontroller Yolin tu yang saya suruh beli. And then ada LED, ada kita punya BME 820 untuk detect temperature and everything. Okay, so this is where all those things will be used lah. Okay, ni non-MCU, BME sensor, LED, mini USB jumper USB cable, satu mini USB dengan jumper male to female dengan female to female yang saya suruh beli hari tu. Okay, for those yang belum beli, please get them as soon as possible because you need to start this program already because this will take some period lah untuk you settlekan, perlukan masa untuk you settlekan. So kalau kita tengok dekat sini pun dia punya submission adalah pada 1 hari bulan 12.
Okay, which means you have approximately 1, 2, 3, lebih kurang 3 minggu lah untuk siapkan. Okay, so you have to start doing this, which is your mini project by yourself. So ada 5 task, means that task 1 you are able to display random number to PC via serial monitor. Okay, that will bring 10%. And then able to store display data from BME 280 to the clouds, which is the Usoftnet, TeamSpeak and Google Sheet. You akan dapat 30 markah. Able to display store temperature in Fahrenheit in the PC, 10%. All temperatures and humidity readings are correctly classified, 20%. Functions was used to return on LEDs. So LED turn on in accordance to required pattern, 20%. LED tu akan menyala lah. Okay. And then verification daripada saya, 10%. Okay. So 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Total of 100 marks. Okay. So this is the introduction and the objectives of this mini project. This is the material and the software used. So that is why saya minta you install Visual Studio Code dekat dalam you punya laptop hari tu. Okay, but before kita hanya install sampai boleh guna C, this time you kena install sampai boleh guna Arduino. So this is the task lah yang bagi markah dekat 5 task ni tadi, 6 task ni. Okay, so dekat sini task 1, follow the procedure as given in appendix tutorial in order to establish connection and upload code to Node MCU microcontroller. So you should be able to show random value of 3 float data type variables, example temperature, humidity and pressure, which will be displayed to you via serial monitor. Hint, use this Arduino random function. So you buka appendix tutorial ni, which is ada dekat bawah ni, saya dah bagi. Okay, mini project manual ni. Saya buka asing. Assessment brief. Okay, this one. Okay, so dekat sini ada step-step dia. Arduino programming of the ESP8266 using platform I/O in VS Code IDE. So ini VS Code. Saya dah minta you install itu hari. Okay, ini lebih kurang lah dia punya. This is not MCU. Ini dia punya micro USB. Okay, so dekat sini ada dia punya nombor-nombor pin untuk you refer. So this is the outline lah. First one, to install the VS Code, kita dah buat. Okay. Okay, you boleh start daripada installing Python ni lah. Okay, so dekat sini ada step-step dia. After install Python, kita install platform I/O, IDE extension on VS Code. Lepas tu overview sikit pasal platform I/O, IDE. Lepas tu macam mana kita nak start program kita punya ESP8622 Yolin ataupun apalah yang you beli tu, as long as this model using VS Code and platform. Macam mana nak create project, how to structure on platform, I/O project in VS Code, how to upload program ESP, Node MCU, gunakan platform I/O IDE dan juga serial monitor. Semua ada dekat dalam Arduino programming ni, iaitu yang bawah ni mini project manual ni. Samalah, bila saya klik ni dia keluar benda yang sama. So step dia dah ada dekat dalam ni. What you have to do is just follow the steps. Okay, just follow the steps on how to do it. And then, yeah. Mini project ni kita orang kena buat sendiri ataupun kita orang buat rasa? Oh tak, you kena buat sendiri. You buat sendiri, you go through. If you have any problems, then you are welcome to ask me. Okay, kalau saya buat satu-satu dengan you, kita akan consume time dan kita tak akan sempat buat sebelum week 17. Sebelum 1 hari bulan 12 tu nanti tak sempat. Okay, sebab apa? Sebab all of you, I don't know, kalau tak salah saya, kelas saya ni dalam 28 student. I have 28 students.
where kalau saya buat satu, kalau kita buat sama-sama kan, by the way dia punya step tu simple je sebenarnya. You ikut dia punya step. Okay, dekat sini dia kata download VS Code. So pergi dekat sini, klik download link. So everything is, semuanya sebenarnya telah di ada dia ni the manual lah. You just follow or how to do it lah. Okay, kalau kita buat sama-sama, okay, let's say macam sekarang kita buat, okay, kita buat from steps, kata kita dah, let's say kita dah install VS Code, then kita akan start buat untuk installing Python. Okay, so what will happen is, kalau kita buat bersama-sama, I have 28 students. Okay, katakanlah dari setiap kali kita buat step untuk installing Python ni, ada, tak perlu banyak lah, kita ambil 20% yang ada problem. Okay, katakan dalam 7 student ada problem. Sir, saya punya ni tak boleh, sir. Saya punya ni ada problem. So, I have to attend to him. So, bila saya attend to him, yang lain ni akan hanging. Okay. Lepas tu, bila saya dah settle seorang, yang saya settle seorang lagi pula. Yang lain yang okey ni semua still hanging. Kita tak boleh nak continue. So, kita akan consume time dekat situ. So, bila kita consume time dekat situ, the problem is nanti, you will not be able to complete them before 1st of December. Okay, so that is why I want you guys to do it by yourself. By the way, semua step dia dah ada dekat sini. You just tengok di sini macam mana nak pergi latest Python, pergi dekat website Python, download, double click on the executable file which was Python. Okay, dia dah cerita satu persatu apa yang you kena buat. Okay, so I think this manual, it should be sufficient for you. Then bila you ada problem during your free time, katakan you try buat kejap lagi kan, nanti okay, you punya installation Python ada problem, so nanti petang-petang malam you tanya, sir, saya punya ada problem, saya tolong bantu saya. Macam tu saya tak akan ganggu yang lain yang tak ada problem ni. Betul tak? Faham tak maksud saya? Kalau saya buat, kalau kita buat serentak, nanti katakan, saya kata macam itulah, kalau tak perlu banyaklah. Daripada 28, katakan ada 5 orang yang ada problem. So saya kena attend seorang-seorang. Time class macam ni, saya attend seorang, might take about 20 minutes nak settle. Lepas tu saya attend lagi seorang, 10 minutes nak settle. Saya attend lagi the third one, 5 minutes untuk settle. At the end, 30-40 minit habis nak settlekan those problem saja. Tapi kita tak boleh nak proceed dekat kita punya program. Itu yang saya tak nak. Sebab nanti saya memang tak sempat. Sebab kita masih ada quiz nak kena buat. Kita masih ada practical test nak kena buat. Belum lagi yang tak dapat buat masa tu kan. Saya open quiz tu ada yang tak boleh datang. Nanti nak kena redo, nak kena buat balik. So yang itu akan mengganggu you punya flow. Sebab program ni, mini project ni memang kita, my plan is not to do it in katakan hari ni buat 2 jam siap. No, this is dia sepanjang 3 minggu ni untuk you buat. So you can do them slowly. So bila you sampai dekat contohlah kan, kita tengok tadi kita ada beberapa outline. Okay, saya rasa point nombor 1 ni semua dah buat. Ada yang saya tak tahu lah kalau ada yang belum buat Visual Studio Code ni. Okay, kalau tak ada, you kena ikutlah step number 1. Maybe minggu ni you boleh proceed sampai these two things first. Lepas tu hujung minggu try buat yang ini. Lepas tu start buat yang ini. Sebab you akan what we call it, spend most of your time start daripada sinilah. Okay, sampai dekat you punya project ni. Okay, so yang itu you akan spend banyak time sebab you akan, okay, kita tengoklah dia punya manual ni, dia akan suruh, okay. Okay, ni nak upload, apa you boleh buat, just copy, okay. Open the SRC folder and modify the code with the following code. Maksudnya, you copy je ni, masukkan ke dalam you punya instruction dia ni lah, dalam main CPP file ni. Okay, so dia jadi macam ni. So ini nak setkan macam mana nak LED to on, macam mana nak LED to off. Okay, so semua ada dekat sini.
Semua ada dia punya step. So I just want you guys to do it by yourself on your during your free time, during your personal time lah. Okay, means that dia bukan short duration assessment, it will consume time. So dekat sini saya rasa almost 22-23 days, this should be sufficient for you guys lah before you submit. Okay, and then later on, okay, dekat sini ada step-step dia lah, semua ada step dia sampai habis. Okay, macam mana nak dapat, okay, this how to get this temperature, humidity dengan pressure punya reading, semua ada dia punya step dekat dalam ni. Kita guna ThinkSpeak. Lepas tu kita guna Google Google Drive pun kita boleh cloud untuk kita store kita punya. Nanti kita dapat dalam bentuk macam ni lah. Ada ke contoh dia? Sekejap ya. Ni reading. Okay, ni Google Sheet. Nanti later on kita punya output, you punya output akan dapat. Saya rasa ada dia punya contoh. BME 280 reading. So bila you buka, dia dalam bentuk macam ni lah. Bacaan dia berapa dia punya temperature, berapa dia punya pressure, berapa dia punya humidity. Okay. Semua ada dalam ni. Ini pula dalam cloud. Macam mana nak masukkan, masuk dekat yosof.net. Lepas tu guna PHP script ni. Okay, untuk data visualization from anywhere. Okay, so semua step ada dalam ni. So I want you guys to do it by yourself lah. Okay, kalau kita buat sama-sama, kita akan consume terlampau banyak masa. Okay, might be that some of your friends, kelas diorang dah start buat. Mungkin minggu lepas kot macam tu diorang dah start buat mini project ni. But itu diorang, biar diorang. Okay, because sekarang ni saya fokus lebih dekat function tu, dekat function which is sekejap ya. Okay. Dekat function tu saya fokus lebih sebab saya perlu tekankan berkenaan dengan function kepada you all sebab practical test tu dia punya weightage tinggi juga. So saya nak kalau boleh dekat situ you all try to tackle the question so that you may get as maximum markah as you can lah. Okay, sebab function ni normally student akan ada problem. Sebab tu saya tekankan lebih dekat function. Saya buat satu-satu. Bukan, saya pecahkan kepada dua lah. 2 prototypes, make sure you understand the prototype. Lepas tu saya baru buat prototype yang kedua. Okay, so saya dekat situ saya tak nak rush. I don't want to rush the topic of modularization, iaitu function tadi. Sebab saya nak make sure you all are able to do it and able to answer your practical test. Sebab tu kita lambat sikit daripada ada setengah-setengah kawan you yang dah start buat mini project ni. Okay, so that's the plan lah. Starting from today you boleh start buat lah sikit-sikit ni. Make sure you buat lah sebab sebenarnya banyak benda yang you nak kena buat. Nanti you nak kena solder, okay, the LED tu you nak kena solder, and then you punya sensor BME 280 tu kita kena solder sikit dekat situ kita punya pin-pin dia supaya connection tu what we call it lagi stable lah untuk kita dapat dia punya readings. Okay, later on nanti insyaAllah dalam next week I will show you the apa kita boleh cakap ya the expected output lah. Okay, macam mana output mini project ni, apa yang you akan dapat. Example dia, maksud saya tu macam mana projek tu dibuat. Okay, macam mana saya solder all those components yang saya minta you beli hari tu. Okay, so macam mana output expected dia, macam mana yang you boleh dapat. Yang itu saya akan share insyaAllah dalam minggu depan lah. Okay, so sebab minggu ni saya nak you buat dulu those initial part, iaitu
Mana tadi? Outline tadi, okay. At least minggu ni you try to concentrate dekat the first 4 ni pun okay lah. 1, 2, 3, 4 ni. Semua installing je. Sekejap je buat benda ni sebenarnya. Okay, install VS Code, you dah buat. Lepas tu install Python, install platform IO IDE extension. Lepas tu tengok pasal platform IO IDE ni macam mana. Okay, before you start to program your ESP8266 ni. Okay, so that's the plan for mini project lah. Okay, but along the way, masa you buat ni, kalau you ada problem, you are welcome to ask me. Okay, personal lah, tanya saya buat ni macam ni tapi tak dapat, macam dalam tu ada problem, ada error or anything, just let me know. I will help you to make sure that you are able to overcome the problem. Right, so saya tak akan buat bersama-sama dengan you all lah sebab I congak-congak memang kalau kita buat, we won't be able to complete it before the 1st of December. So nanti akan ada problem pula. Okay, so treat this as your final exam lah sebab programming for engineers, fundamental of programming has no final exam. Kita tak ada final examination, kita tak ada final assessment. So this is your final examination lah lebih kurang. Tapi bukanlah macam exam, maksudnya you still can refer to your notes, to any books, to any examples which we have done, contoh-contoh yang kita dah pernah buat, kita boleh refer. Okay, so that is the advantages of one of the advantages of this subject lah. Maksudnya you tak ada final exam, semua assessment you buat, you boleh refer kepada notes. So same goes to this mini project. You are allowed to refer to all the example and notes that we have gone through before. Okay, does that clear? Are you clear with this mini project? Clear ke tak clear? Ada soalan ke nak tanya? Ada soalan ke guys? Tak ada? Ada, sir. Sir. Ya. Macam macam apa coding dia tu kita tak payah buat sendiri lah. Kira copy paste yang sir bagi je lah. Yes. Ikut je manual tu. Dalam tu dah ada manual. Okay. Ya. Mana dah tadi? Oh, kenapa saya stop sharing ya? Okay. Mana ke tadi? Oh, ni ha. Okay, dalam ni kan dah ada tahu dia punya. Okay, kalau kita tengok dulu soalan dia. Mini project. Okay, dekat sini dia ada bagi tahu. Just follow the steps, follow the procedure dekat dalam ni nak buat benda ni. Okay, lepas tu nombor 2 pun ada. Dia kata dalam file yang sama appendix tu, iaitu yang inilah appendix tu yang ni. Arduino programming for the ESP8266 ni. To read the data from BME. So ikut je dekat situ, dekat dalam ni dah ada. Dia punya step semua dah ada dekat dalam ni. You just follow. Mana-mana kod yang dia suruh copy, masukkan ke dalam tu, masukkan. Lepas tu temperature reading dalam Celsius. Dia bagi rumus ni. Untuk Fahrenheit sama dengan 1.8 darabkan dengan Celsius tadi tambah 32. Kita pernah buat awal-awal dulu program ni untuk masukkan temperature, kita nak convert kepada Fahrenheit. Fahrenheit kepada Celsius pun lebih kurang pakai rumus ni. Okay, so where F is the temperature in Fahrenheit and C is temperature in Celsius. Okay, number 4, display classified message shown in table 1. So maksudnya kalau temperature less than 25, humidity less than 80, dia akan display cool and dry. So ini guna apa? Ini kena guna selection lah, if else apa semualah. Tapi program dia pun dah ada. You just make sure yang you dapat show benda ni. Bila you punya condition macam ni, dia akan cool and dry. Bila macam ni, dia akan hot and dry. This one hot and humid.
Lepas tu dia suruh connect 3 LEDs to the node MCU. Satu di 6, satu di 7, satu di 8. Create a function to turn off the LED according to the temperature reading as given in table 2. So kalau temperature less than 25, yang ni on, yang ni off, yang ni off. 25, 30, on, off. Okay, kalau lebih dari 30, on, off. So ikut je dia punya table ni. Okay, so you kena relatekan between this question dengan contoh dengan manual yang ada ni. Manual ni ada beritahu apa yang you nak kena buat. Macam mana you nak jadikan benda tu jadi macam tu. So semua ada dekat dalam ni. Okay, so you just have to go through them by yourself. Then one more thing, don't rush these things. Okay, jangan you nak try buat semua benda ni hari ni nak siap. No. Do this slowly. You have approximately lebih kurang 3 minggu lebih sikit untuk you submit. So don't rush this mini project. Buat pelan-pelan, ikut step yang ada to make sure that you can avoid problem-problem yang tak diingini lah. Okay? Okay, so that is for mini project. Apa saya nak buat tadi? Okay. So ada dalam ni mini project dengan dia punya manual. So just follow the manual, relate them to your questions yang ada dekat dalam mini project ni tadi. Okay, by the way, manual ni tadi sebenarnya memang manual ni dibuat untuk mini project ni sebenarnya. Okay, so just follow dia punya manual. Okay, so that's the plan lah for our last assessment, iaitu mini project. Our second last assessment, the practical test, itu akan dilakukan minggu depan. Hari ni, minggu ni saya akan fokus more kepada quiz 1 pada yang belum buat dan quiz 2 pada kelas hari Khamis nanti. Okay, and then selain daripada tu, there are no more lectures. What you have to do is just focus pada you punya mini project. Okay. Alright, I think that's it from me lah for today. Okay, lebih kurang sejam je lah kelas kita. Okay, dah tak ada lecture, just for you guys to proceed with your assessment. Okay, so while I'll be sharing the QR code for attendance, should you have any question? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada soalan ke? Practical test bila sir? Minggu depan. Oh, yo. Tengoklah sama ada kelas Isnin atau kelas, saya rasa kelas hari Khamis kot. Sebab Isnin ni pukul 8 pagi, saya takut ada yang tak boleh nak attend nanti. Betul sir. Tak perlu risau sebabnya you punya practical test tu soalan dia lebih kurang macam soalan nombor 9 tadi. Macam tu lah. Maksudnya you kena guna semua function. Macam tu. Okay, so you should not be worried sebenarnya. As long as you tahu macam mana dia punya structure, you nak macam mana you nak pakai accept nothing, return nothing, macam mana nak pakai accept something, return nothing, you tengok balik pada solution yang saya share tu. Okay, dekat dalam tutorial 9 tu saya ada buat untuk setiap prototype tu ada 2 contoh. Nombor 9 tu saya gunakan semua prototype dalam satu contoh. You tengok balik saya punya solution tu. For me, that is how you may itu satu cara untuk you easily tackle question dekat practical test tu nanti. Okay. Kenapa 8 orang je? Tak boleh nak scan Saya tak boleh scan sir, saya pakai Ya, iPhone. sir. Tak, yang dah scan tak apa, yang belum scan stay dulu. Okay, practical test tu don't worry. Jawapan You buat tutorial 9 tu saya ada ni sir. Saya ada tinggal kat saya ada attach dekat VLE sir. apa dia? Yang tutorial 5 yang soalan nombor 9 tu kan. Saya ada tinggal dekat VLE Ada kan? Saya rasa ada. Sekejap, nanti saya check lagi. Kita tunggu ni sekejap. Jawapan Dah ke dia. guys? Baru 13 orang ni. Okay, tak apalah, saya buka je macam ni. Siapa yang ni? Okay. Siapa yang tak boleh scan? Please give me your name.
Mikram sir. Atas sekali. Okey. Sir. Anyone else? Nur Ha? Hakimi sir. Nur Nur Hakimi. Alia. Nur Alia, Nur Nur Alia, Hakimi. Nur Alia, sir. Nur Alia dengan Hakimi. Atas. Okey. Atas dia sir. Anyone else? Ha? Okay. Siapa? Wan Ikuan Daniel. Wan Ikuan Daniel. Okay, sir. Okey. Ada lagi ke? Tutorial 5 solutions. Tu nombor 9 all ada. Saya ada share dalam ni Okey, nombor 1 2 accept nothing return nothing. 3 4 accept nothing return accept something return nothing. 5 6 accept nothing return something. 7 8 accept something return something. Nombor 9 saya combine semua prototype. So ada dekat dalam tutorial 5 ni. Attendant dah ke? 17 orang je, betul ke? Tengok jap. Ramai ni. Sri Hakim, Ahmad Hakim, Farah Aina, Haziq Farhan. Farah Aina. Kati tak ada, Kati? Tak ada. Muhammad Ilhan. Ilhan tak ada? Haikal Hisham. Aizat. Nur Najmi. Syaraizin. Najwan Afif. Alif tak ada dengan Syah Irfan. Okey. Okey, tak apalah 17 orang je datang. Alright. Inilah problem dia kalau kelas pukul 8 memang ramai yang tak ni. So kalau saya open nanti hari Isnin memang problem. Nanti nak kena buat balik tu yang tak lalu tu. Okay guys, so starting from today you may proceed with your mini project lah, buat sikit slow. Cuba buat for the first 4 untuk minggu ni, kalau boleh mesti settlekan the first 4 outline tu. Kita tengok dulu macam mana installation dan semua installation IDE yang kita nak pakai, and then you boleh start proceed slow lah untuk program you punya non MCU. Okay, ada soalan lagi ke nak tanya? Tak ada So far so good sir. Okay, if you have any questions along the way, please ask me, tanya saya. Dalam grup boleh, personal pun boleh. Okay, I will help you. Okay guys, thank you. See you insyaAllah during your quiz hari Khamis. Okay, Assalamualaikum and good morning. Okay. Walaupun lambat. Thank you, sir. Walaupun lambat. Thank you.